हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसले चाहिँ हिजोको भिडियोको चाहिँ रेस्पोन्स दिनुभएको छ। Amen. Hallelujah. Amen. Today I ask humbly the Holy Spirit God to take over me and to take over these dyers and the word of God, and I ask him with all my heart to help me deliver this message from his heart to my heart and from my heart to your heart. म चाहिँ यो समय परमेश्वरलाई पूर्ण मात्रामा समर्पण गर्दछु कि यो माहौल र यो समय परमेश्वरले पूर्ण मात्रामा नियन्त्रण र निगाहमा राख्नु भएको होस् र उहाँ बोल्नु भएको होस्। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Today God says, fear not. आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नडर। Enough of fear in your life. तिम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा छ। For whatever the reasons you have feared, enough is enough. जति पनि डरका कारणहरू तपाईको जीवनमा छ त्यो त्यति नै पर्याप्त छ। God says that he is going to give you 4 tips today to overcome the fear and anxiety in your life. आज परमेश्वरले 4 वटा कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ तपाईको जीवनबाट डरहरू हटाइ जानेछन्, हटि जानेछन्। Hallelujah. Amen. And a fainting Christian is not a spiritual Christian. जो चाहिँ देखावटी जस रङ्गी बिरङ्गीका क्रिस्चियनहरू छन् जो चाहिँ साँचो क्रिस्चियन होइन। When I say that, I'm not trying to tell, like as human beings, we have emotions, we have sadness, happiness and everything. हामी मानव भएको कारणले हामीसँग संवेदनात्मक भावनाहरू हुन्छन्, इमोसनहरू हुन्छन्। But we have to understand how to raise our vibration, how to lift our spirits up with the help of word of God and prayer. तर पनि हामीमा चाहिँ यो कुरा हुनुपर्दछ कि यी कुराहरूबाट हामी कसरी चाहिँ विजय हुने, माथि उठ्ने, यो भन्दा माथि हुने भन्ने कुरा। Hallelujah. Amen. God already prepared us saying, in this world you will have tribulation, you will have problems, but take heart because I have overcome the world and you shall also overcome the world. परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि यस पृथ्वीमा हुँदा सतावट, दुःख, कष्ट र समस्याहरू हुँदछन्, तर जसरी मैले विजय प्राप्त गरेको छु त्यस्तै तिमीहरूमा पनि हुनुपर्दछ भन्ने। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's all shout hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. And we know we are in this pandemic time, and this pandemic has already taken away the lives of people, many people. हामी यो यस्तो विषम परिस्थितिमा, यो रोगले ग्रसित परिस्थितिमा छौँ। यही समयमा यो रोगले चाहिँ धेरैको जीवन लगिसकेको छ। Hallelujah. Only because of the blood of Jesus we are alive today. येशू ख्रीष्टको रगतले मात्र आजसम्म हामी जीवित छौँ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The blood of Jesus is very powerful than any other medicine. We are wearing the mask and we are shielding ourselves as good as we can. But the blood of Jesus is the main mask who is really protecting us. यो समयमा हामीले देख्न सक्दछौँ कि येशू ख्रीष्टको रगत नै कुनै पनि औषधिहरूभन्दा शक्तिशाली र महान हुन्। अनि हामीले मास्क त लगाइरहेका छौँ, तर येशू ख्रीष्टको रगतको मास्क नै उपयुक्त हो। त्यसैले कसले चाहिँ जोगाइरहेका छन् भन्ने कुरा हामी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. In this pandemic time when we are going outside, you know why we are coming home safe? Upon the mask there is blood of Jesus. There is blood of Jesus here upon our forehead. That is why even if we encounter any virus even near to us, it did not near to us. It got killed through this blood of Jesus and we are safe till now. यो विषम परिस्थितिमा पनि हामी घरबाट बाहिर जान्छौँ र सुरक्षित आइरहेका छौँ यस हेतुले कि येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ हाम्रो मास्क बनेर चाहिँ रोकिएको छ, हाम्रो निधारमा उहाँको रगतको छाप लगाइएको छ, जसको कारणले चाहिँ आज हामी सुरक्षित छौँ। Hallelujah. If we understand the love of Jesus for us, all our fears will be cast away. They will be gone just like that. यदि परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले बुझ्छौँ भने चिन्ता फिक्रीहरू हटि जानेछन्।
Amen. Hallelujah. Amen. So Deuteronomy chapter 31 verse 6. Deuteronomy व्यवस्थाको पुस्तक 31 को 31 verse 31 6. 31 को 6 व्यवस्था 31 को 6 6. व्यवस्था 31 को 6 It says, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord." 31 को 6 Yeah, 31 6. For the Lord your God goes with you; He will never leave you nor forsake you. You can read it. Can you say a bit louder because your voice is low? Yeah. बलिया र साहसी हौ, तिनीहरूसित नडराउ र त्रासित नहौ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जान्नुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिले छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। Hallelujah. So God is today telling you, be strong and courageous. This is the first and foremost medicine you have to send into your bones, into your body, into your body, mind and soul. You have to be strong and courageous in order to drive out fear. बलियो र साहसिलो हौ भन्ने कुरा नै आजको पहिलो प्राथमिकता अथवा पहिलो बुँदा हो, जुन कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो हृदयमा, मगजमा, हड्डीहरूमा सबै कुरामा राख्नु पर्दछ। यो नै उत्तम कुरा हो। Hallelujah. It says clearly, do not be afraid. स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि नडराऊ, Do not be terrified. हतोत्साहित नहौ। It says because of them. Do not be afraid or terrified because of them. तिनीहरूदेखि नडराऊ भनेर भनिएको छ। Who is them here? यहाँ चाहिँ तिनीहरू भनेर कसलाई भनिएको हो? They might be enemies in your family life. त्यो तिनीहरू भनेका चाहिँ सायद तपाईको शत्रुहरू हुन सक्छन्, Or even the virus that we are facing. हुन सक्छ जुन भाइरसहरू हामीले सामना गरिरहेको Do not be terrified of the virus. भाइरसबाट त्रासित नहुनु। Do not be terrified of the financial problems. आर्थिक समस्याबाट पनि त्रासित नहुनु। Do not be terrified of the mental pressures you are facing in your life. जति पनि मानसिक तनावहरू, प्रेसरहरू तपाईमा छन् त्यसबाट पनि त्रासित नहुनु। Do not be afraid for the rejection you are facing in your life. कुनै पनि रिजेक्सन, धोका अथवा कसैले त्यागिएको कुराबाट पनि त्रासित नहुनु। Do not be afraid of the unpleasant things happening in the secret side of your family which no one knows. God is going to sort it out. तपाईको परिवारमा नचाहिएको अत्यन्त नरमाइलो क्षण, उराक लाग्दो क्षणहरू छन् भने ती कुराहरूबाट पनि नडराउनुहोस्, किनकि परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। Hallelujah. Why? Because it says, for the Lord your God goes with you. God Himself is with you. When God Himself is your right hand, when God Himself is inside you and around you, you are surrounded by the Most High God. What can you be afraid of? You need not to be afraid of anything, any situation or anyone. यहाँनिर यसरी भनेको छ, किनभने तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई कहिले छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ र परमेश्वर सधैँ तपाईहरूको साथमा हुनुहुन्छ र सबै परिस्थितिबाट उहाँले उठाउनुहुन्छ। Hallelujah. For instance, you think in Nepal you have government, we all countries have governments, ministers and all. If any big person or business person who has lot of money is your best friend, or any politician, the minister is your best family friend, then you will never fear, because you know that big person, you have hope on that big person that he will definitely help you because he is your very best friend. एउटा उदाहरण लिउँ कि एकजना महान व्यापारी छ जो चाहिँ तपाईको असल साथी हो, नजिकको साथी हो। उदेखि र कुनै पनि समस्यादेखि तपाईँ डराउनुहुन्न, यस हेतुले कि त्यो व्यक्तिले मलाई सहायता गर्नेछन्, मद्दत गर्नेछन् भनेर तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ। What if the Prime Minister of Nepal is your family friend and he says, Brother Kumar, I am the Prime Minister of Nepal. This is my the whole country is in my hands. So what for you are fearing?
यदि तपाईँको नजिकको साथी अथवा घर परिवारको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने उहाँसँग सबै कुरो प्रशस्त छ र उहाँले नै केही कुराको लागि चिन्ता नगर भन्नुहुन्छ भने के तपाईँ के कुराको लागि डराउनुहुन्छ र? Then we can imagine Brother Kumar will roam anywhere without fearing even police or anyone because Prime Minister himself is his friend. यदि म चाहिँ अथवा कुमार अथवा मेरो नाम जे भए पनि चाहिँ यदि बाहिर जान्छ भने पुलिसदेखि कोहीदेखि पनि म डराउने छैन किनकि प्रधानमन्त्री नै मेरो साथी हुनुहुन्छ। Hallelujah. Amen. So this is the best example that you can understand. So when you have so much of happiness and pride, when Prime Minister himself is with you, then imagine the Lord of hosts who created the Prime Minister, who created the governments, worlds, universe, and this whole earth is standing beside you wherever you are going. तपाईहरुले यही एक्जाम्पल यही कुराबाट स्पष्ट हुनु पर्दछ कि परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भनेर। किनभने यो संसारको प्रधानमन्त्री बनाउने, देश बनाउने, विश्व बनाउने, सबै नीति नियम बनाउने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने। Hallelujah. Amen. Like we said, if Prime Minister is his friend and the whole city will fear our dear Brother Kumar, isn't it? The whole city will fear. No one will dare ever come and touch him because the nation's Prime Minister himself is his friend. They will say, people, oh my God, he is the friend of Prime Minister himself. So it is better we don't mess up with his life. यदि प्रधानमन्त्री नै मेरो साथी हो भने म कहीँ कतै जाँदा अथवा कोही कसैले पनि मसँग नजिक हुन छुन मेरो हानि गर्न बिगार्न डराउँछन् किनकि ओहो उसको साथी त प्रधानमन्त्री हो भनेर चाहिँ त्यसरी डराउँदछ। Hallelujah. Amen. Likewise, we all have a great person, a great God, even more bigger than the Prime Minister and governments of the world. So that is why when we have God beside us, as we have God beside us, the enemies, even the sickness, financial issues, family issues, or everything outside will say, oh my God, better not to mess with Christian people because they have the great God who created the heaven and earth. यदि महान परमेश्वर नै तपाईँ हाम्रो साथमा अथवा मेरो साथमा हुन्छ भने अनि कसैले मेरो जीवनबाट त्यो देखिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिहरूले हानि नोक्सानी गर्नबाट डराउने मात्रै होइन कि यो व्यक्तिहरूलाई छुनु हुँदैन, हानि गर्नु हुँदैन किनभने यो व्यक्तिसँग महान शक्ति र महान रिसोर्सेसहरू भएको चाहिँ साथमा छन् भनेर चाहिँ यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो उदाहरणबाट। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Hallelujah. When everything gets dark and gloomy and low in your life, He is saying He will not forsake you. He will not leave your hand at any given cost. हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै ओइलिएको जस्तो निराशा जुनसुकै पनि समस्या आए त भए पनि हामी त्रासित र डर भएको हुनु हुँदैन। Hallelujah. Amen. So let us ask God clearly today the strength and courage directly from heaven so that we might not be tilted according to the situation. We will not get disturbed facing any situation in our life. हामीले आज परमेश्वरसँग प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको साहस र बलियापन शक्ति मागौँ कि ताकि हामी कुनै पनि समस्याबाट हामी चिन्तित हुन नपरोस् र त्रासित हुन नपरोस्। So first tip to drive out fear is being strong and courageous, number 1. पहिलो कुरा भनेको नै साहसी र बलियो हुनु नै हामी डरबाट माथि उठ्नु हो। Amen. Secondly, दोस्रो चाहिँ Mark chapter 4, मर्कुसको 4 अध्याय 39-40. 39 को 40 मर्कुस 39 को 40 मर्कुस 4 को 39-40. 39. 39 र 40 He got up. 4 को 39 र 40 Yeah. He got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still.
then wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Why don't you still have faith?" मर्कुस 4को 39 र 40 मा यसरी लेखिएको छ, तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो, शान्त हो, रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? Hallelujah. So secondly, this verse clearly talks about faith. Faith drives out fear in your life. यहाँ यो भर्सले यो पदले भने अनुसार भने जस्तै हाम्रो विश्वासले नै हाम्रो डरलाई हटाउँछ। Hallelujah. He got up, rebuked the wind and said to the waves, "Quiet and be still." उहाँले बतासलाई हप्काउनु भयो र शान्त हौ भन्नुभयो, रोकिजा भन्नुभयो। Jesus did this, isn't it? येशूले यो गर्नुभयो, हो कि होइन? Then what happened? The wind died down and calmed down totally. अनि बतास पूर्ण मात्रामा रोकियो, It was completely calm. यो पूर्ण मात्रामा शान्त भयो। So God is saying to have faith in your life, because whatever is bothering you, whatever the issue you are afraid of, or what kind of tension you are having, whether it is illness, whatever the reason you are facing in your personal life, maybe the ungratefulness, maybe many problems in the ministry, maybe financial crisis over the years, you're really fed up. But when you have faith in God, today God says that He will come to your house and He will rebuke everything that is bothering you today. तपाईमा वर्षैभरि दिनानुदिन विभिन्न किसिमको समस्या जस्तो कि परिवारको समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्यादेखि लिएर धेरै प्रकारको समस्याहरू तपाईँको घरमा, तपाईँको जीवनमा तपाईँसँग छन् होला। तर एक दिन परमेश्वर स्वयंले नै तपाईँको यी सबै समस्याहरू चाहिँ हल गर्नुहुन्छ। जसरी चाहिँ यो बतासलाई चाहिँ हकारे जस्तै गरी तपाईँको यो सबै समस्यालाई चाहिँ रिमुभ गर्नुहुनेछ, हकार्नुहुनेछ र हटाउनुहुनेछ। He promises quietness and He will make you to be still. उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि तपाईँ स्थिर रहनुहोस् भनेर। Here it says, then wind died down and completely calmed down. So like I said, whatever the situation, the uncomfortable or filthiest situations you are facing, they are going to die down and calm down completely. It's not half healing God is promising. God is a complete God. So He's going to grant to you the complete breakthrough in your life today. जसरी चाहिँ बतासलाई हकारेपछि शान्त भयो र रोकियो, त्यसै गरी चाहिँ तपाईको समस्याहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले पूर्ण मात्रामा हटाउनु हुनेछ। आदि मात्रै होइन, पूर्ण मात्रामा, किनकि उहाँ चाहिँ पोख्त र पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। Amen. So those disciples, when the waves, they were, trying to damage the boat, they were traveling. The disciples said, "Oh Lord," they started to waver. As soon as we encounter a situation in our life, the automatic thing the Satan brings into our minds and heart is wavering, unpeaceful thoughts and tension, fear, anxiety. Then God is asking, "Oh my goodness, you are my disciples. Why don't you have little faith?" जसरी समस्याहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीमा ढलबल हुँदछ, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने प्रकारको हुँदछ। यी सबै प्रकारको समस्याको समाधान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँ हामीलाई सबै कुराबाट चाहिँ बचाउनुहुन्छ। Disciples were afraid that boat will be tossed into the sea and it will be drowned. त्यो छालले चाहिँ त्यो डुङ्गाहरूलाई यताउता बनाइसकेपछि चाहिँ चेलाहरू चाहिँ डराएको थियो। अनि त्यस्तै गरी शैतानले पनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तै किसिमको बदर गर्ने किसिमको समस्याहरू ल्याउन सक्छ। Then God asked them, "Oh my God, where is your faith?" अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास चाहिँ कहाँ छ भने। Why are you so afraid?
किन तिमीहरू चाहिँ यति साह्रै भयभीत भएको भन्ने। Be still and know that I am God in your life. स्थिर हौ कि हौ र यो जान कि म नै तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। So secondly, we have to have faith according to this verse. दोस्रो चाहिँ हामीसँग विश्वास हुनुपर्छ यो खण्ड अनुसारको। And thirdly, तेस्रो चाहिँ Psalm 34 भजन सङ्ग्रह 34 को verse 4. 4 पद। भजन सङ्ग्रह 34 को 4 पद। I prayed to the Lord and he answered me. He freed me from all my fears. 34 verse 4. 34 को 4 मा यसरी लेखेको छ, मैले परमप्रभुलाई खोजेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। Hallelujah. This verse talks about prayer. Pray, 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 pray at all times. Whatever you're facing, pray. Don't cry. Okay, cry and pray, but don't waste your tears unnecessarily. Whatever it is, the problem, you need to be, whatever the request you are placing in front of God, at all times, God is clearly saying to pray and pray and pray and pray and pray and succeed. यो पदले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि जब समस्याहरू भएर तपाईँ भयभीत भएर जानुहुन्छ, त्यो विषम परिस्थिति भएर जाँदा प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, किनभने प्रार्थनामा नै सबै कुरो सम्भव छ र अनि प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् र सफल हुनुहोस्। It says, when we pray to the Lord, He will answer us. If you don't even pray, how can you get the answer? यहाँनिर भनेको छ जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब जवाब भेटिन्छ, यदि प्रार्थना नै गरिँदैन भने कसरी जवाब भेट्नु? Then he freed me from all my fears. त्यसपछि उहाँले मेरो सबै डरहरूबाट मुक्त गर्नुभयो भने। Hallelujah. Amen. We must realize the importance of prayer in a Christian's life today. हामीले क्रिस्चियन जीवनमा प्रार्थनाको महत्त्वलाई बुझ्नु पर्दछ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Prayer breaks chains in your life. प्रार्थनाले नै तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। And you know what prayer does to you? Why prayer frees all your fears? How can it do? For instance, let us imagine your fear is very big in front of you. यो प्रार्थनाले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण लिउँ कि कुन कुराले चाहिँ तपाईलाई एकदमै ठुलो डर उत्पन्न गराउँदछ। Yes, for whatever the reason and situation might be. जेसुकै अवस्था र परिवेश भए तापनि। Then if you pray, that prayer will decrease the fear. It will decrease. The fear will be decrease, and it is gone, and the fear will be replaced through an answer. तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने यो बिस्तारै घट्दै जान्छ र अनि तपाईले प्रार्थनाको जवाब पाउनुहुन्छ। Hallelujah. Amen. The magnitude of our fear will be nullified through prayer. The prayer can remove the magnitude of fear we have. डरको उचाइहरू चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाद्वारा नै सबै निम्त्याउन पारिएका हुन्छन्, हटाइएका हुन्छन्। Hallelujah. Amen. So thirdly, we have to pray at all times. तेस्रो चाहिँ यही हो कि जुनसुकै बेलामा पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। When you see in the New Testament, it many times says God woke up early at early dawn and he went to the wilderness to pray. He deserted himself from people and everyone and prayed lonely. तपाईले नयाँ नियममा हेर्नुहुन्छ भने प्रभु बिहानै उठ्नुभयो र आफैलाई अलग गरेर मरुभूमि तुल्य ठाउँमा गएर चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Even in my life, I was praying to God concerning few situations. मेरै जीवनमा पनि मैले यसरी प्रार्थना गर्थेँ कि नयाँ परिवेश अवस्थाहरूको बारेमा। Then one day I asked God, एक दिन मैले परमेश्वरलाई भने, I have prayer diary with me. Prayer diary. मसँग चाहिँ प्रार्थनाको डायरी छन्, लिस्टहरू छन्। I once thought, Lord, what is this diary and what is this prayer points? From over the years, I've been uttering the same prayer, asking you.
मैले त्यो प्रार्थनाको डायरी कपी बुक हेर्दै प्रार्थनाको लिस्ट हेर्दै भने प्रभु मैले दिनानुदिन वर्ष यही कुरोलाई मात्रै तपाईँ माथि ल्याइरहेको छु, सम्बोधन गरिरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु, के अर्थ भएर? God asked me to talk in tongues then. In tongues, in the Holy Spirit. परमेश्वरले चाहिँ Yeah, tongues. It is Anya Bhasha. ओके अन्य भाषामा चाहिँ परमेश्वर बोल्नु। Then I started to see the breakthroughs the very day, the very same day. Miracles, breakthroughs happened. ओके त्यसपछि मेरो जीवनमा चाहिँ त्यही दिनबाटै चमत्कार सुरु भयो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I don't know why I'm led to this point, but God is asking whoever did not receive that Anya Bhasha tongues, you have to have that weapon, because God once told to me that the enemy is trying to hide the greatest weapon in your life, which is called the tongues. Anya Bhasha. Okay. God said to not to worry and to keep on praying, number one, and number two, you have to ask the gift of tongues in your life, because Satan always try to steal the greatest weapon, which is tongues, in a Christian life. जो जति हामी अन्य भाषा बोल्दैनौँ सक्दैनौँ, हामीसँग यो इच्छा हुनुपर्दछ, किनकि यो नै एकदमै शक्तिशाली हतियार हो। यही शक्तिशाली हतियार नै शैतानले चाहिँ लुकाउन अथवा लुट्न खोज्दैछ, त्यसैले हामीमा चाहिँ यो हुने चाहना हुनुपर्दछ। Hallelujah. Amen. That tongues are very powerful. If you can utter in tongues, if God gives you that gift, you will be in wonder and at gasp the miracles, the kind of miracles happening in your life, and you can achieve, the next person sitting beside you cannot achieve. जब तपाईलाई परमेश्वरले अन्य भाषाको वरदान दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यति महान कुरा चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन कुरो तपाईको नजिकै बस्ने साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरो प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन, त्यसको रहस्य र अर्थ पनि थाहा हुँदैन। Hallelujah. So God said you have to pray normal prayer and prayer in tongues, which is Anya Bhasha. Then you will see the major breakthroughs. It is then I have started to see the major breakthrough in my life. तपाईहरुको प्रार्थनामा नर्मल प्रार्थना साथसाथै अन्य भाषाको प्रार्थना पनि हुनुपर्छ, जसले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ भत्काउन भाँच्न सक्छ, समस्याहरुको पर्खाललाई चाहिँ भाँच्न भत्काउन सक्छ। When can you be filled with that gift? When you have the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit to fill you with His power, and along with the power of the Holy Spirit, you will get all the gifts of the Spirit and fruit of the Spirit, which are essential in a Christian's life. यो वरदान पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो क्रिस्चियन जीवनमा। जब तपाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यसको अगुवाईको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, त जब तपाईले पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ, यी सबै कुराहरु चाहिँ तपाईलाई दिनुहुन्छ। Hallelujah. Amen. And fourthly, चौथोमा चाहिँ Psalm 91 भजन सङ्ग्रह 91 verse 1. को 1 पद, 91 को 1 पद। He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Verse 1, 91. 91 को 1 मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। It clearly says, if you dwell in the shelter, in the secret place of the Most High, you will rest in His shadow. यदि तपाई परम प्रधानको शरण वासस्थानमा सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि हुनुहुन्छ भने तपाईले उत्तम कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So fourthly, you have to enter into a season of rest while you are waiting for the things and miracles to unfold in your life. जब तपाई please repeat again, I missed the point. Okay. Fourthly, you have to come to a place of rest while you are waiting for the things to unfold and the miracles to unfold in your life. तपाई चाहिँ परम प्रधानको शरणमा जानु पर्दछ, जुन
जहाँ जाँदा चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म पर्खिरहनु भएको सबै चिजहरूको प्राप्तिको लागि। Hallelujah. Amen. Some people always cry. कोही मानिसहरू सधैँ रुन्छन्। Some people always have fear. कोही मानिसहरू सधैँ डरमा बाँचिरहेका हुन्छन्। Some people always are depressed. कोही मानिसहरू मानसिक तनावमा जिरहेका हुन्छन्। Some people always fight. कोही मानिसहरू सधैँ झै झगडा गर्छन्। Some people always are on roads. कोही मानिसहरू सधैँ रोडमा वरिपरि डुलिरहेका हुन्छन्। Some people do whatever they like. कोही मानिसहरू आफूलाई जे मनपर्छ त्यही गर्छन्। Let me ask you one thing. मलाई एउटा कुरा सोध्न Yeah, दिनुहोस्। some people always crave for money. कोही मानिसहरू सधैँ पैसाको लागि प्रार्थना गर्छन्। Some people always crave for riches. कोही मानिसहरू सधैँ धनी हुनको लागि प्रार्थना गर्छन्। I am asking you, are you not tired of fighting, or are you not tired of, angry for over so many years? Are you not tired of being in fear? You have to come to a point that I should get rid of this in my life. I have to have the breakthrough from this fear, worry, anxiety, depression, tension all the time. के तपाईँ वर्षैभरि चिन्तामा, समस्यामा, अभावमा जिरहँदा के तपाईँहरू थकित हुनुभएको छैन कि यो कुराहरूबाट चाहिँ म माथि उठेर आउनुपर्छ, यो कुराबाट चाहिँ म माथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर के तपाईँहरूलाई लागेको छैन? यी कुराहरूबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ, विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। Did you ever notice these emotions are not only dangerous for your spirit, but they also damage your physical organs inside? के तपाईँहरूलाई थाहा छैन यो कुराहरू तपाईँको आत्मिक जीवनको लागि मात्रै समस्या, बाधा, अडचन होइन कि तपाईँको यो भौतिक जीवनको लागि पनि यो बाधा, अडचनहरू हुन्। And while praying on the Nepal mountains, I heard the voice, the sweet voice of the Holy Spirit asking me to write books. जब म डाँडाको प्रार्थना अथवा पहाडमा प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा मिठो मेलोडियस के भन्छ होइन त्यसलाई के भन्छ जस्तै मिठो आवाज, मिठो आवाजलाई अझै के भन्छ गुन्जयमान ध्वनियुक्त आवाज आयो